Vill säga några ord till på turkiska regeringen. De har satsat så mycket. De har hjälpt Pakistan. Särskilt Erdogan som är PM eller premiärminister. Han har öppet sagt att vi är med Pakistan. Vi är så hjärtligt tacksamma för dem och för folket också. Vi tackar så mycket våran turkiska gäster plus Azerbaijan. De som har kommit har visat sympatier med oss, särskilt med Pakistan och Kashmir. Pakistan! Zindabad! India! Murdabad! India! Murdabad! India! Murdabad! India! Terrorist! 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 India! India! नीचे थोड़ा सा ले जो खेच कर मोदी टेररिस्ट मोदी टेररिस्ट इंडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंडिया टेररिस्ट इंडिया टेररिस्ट इंडिया टेररिस्ट मोदी हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके आपको चाय ही बेचनी पड़ेगी। आप चाय ही बेचेंगे। आपको सियासत नहीं आती, आपको भाईचारा नहीं आती। आप चाय बेचने वाले हो, आपको क्या लगे सियासत क्या होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। India! Terrorist! India! Terrorist!